हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शुभश्री डिजाइनर को। आज मु आपण मानक शिखेबी 32 डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग। चलतु एबे स्टार्ट करिबा। प्रथमे ब्लाउज छातीर चारि भागरु एक भाग प्लस 1 इंच मिसई कपड़ा जमाइब। अंटा पट्टी ठारू 1 इंच रे एक मार्जिन टाणिब। अंटा पट्टी ठारू 1 इंच रे एक मार्जिन टाणिबा। सेही चिन्ह ठारू लंब जहा थिबो प्लस 1 इंच मिसाई एक मार्जिन करिबा। एई पॉइंट स्केल माध्यम रे गार टाणी नियंतु। बेक 2 अधा कांध आड़ी को नबा। कांध जहा थिबो तार अधा भाग नेबा। काख मोड़ा पाई 32 छातीर 5 अधे मोड़ा पाई नबा। पछ बेक पाई 7 किंबा 8 इंच रे गोटे मार्जिन टाणंतु। एही गार गुड़ी को स्केल सहाय्य रे मार्जिन करि नियंतु। सबु पॉइंट मिसई नियंतु। पछ बेक ओसार पाई 2.5 इंच रे गोटे मार्जिन टाणंतु। वर्तमान छाती जहा थिबो तार चारि भागरु एक भाग रे गोटे मार्जिन करंतु। जेमिति कि 32 छाती रे मो 8 इंच नौची प्लस 1 इंच किंबा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पाई मिसई कि नियंतु। अंटा जहा थिबो चारि भागरु एक भाग प्लस 3 पा प्रिंट पाई नेबा। एक्स्ट्रा मार्जिन पाई 1.5 इंच रे गोटे मार्जिन टाणंतु। एहा को टिके मापी नियंतु। प्रिंट पाई 4 इंच रे गोटे मार्जिन टाणंतु। अंटा जहा थिबो तार अधा भाग रे 4 इंच रे गोटे मार्जिन टाणंतु। वर्तमान प्रिंट पाई मार्जिन हो गलानी। सबु कारीगर को स्केल सहाय्य रे मार्जिन टाणी नियंतु। वर्तमान सबु कारीगर को मिसई नियंतु।
କାଖ ମୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆର୍ମହୋଲ୍ ସେପ୍ ପାଇଁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣନ୍ତୁ। ସେଇଟାକୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ମିଶେଇ ନେବେ। କାଖ ମୋଡ଼ା ଯାହା ଥିବ ସମାନ ଭାଗରେ ଡଟ୍ ଦେଇକି ମିଶେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପଛ ଗୋଲେଇ ସେପ୍ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେକ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଛପଟର ବ୍ଲାଉଜ ମାର୍ଜିନ୍ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛ କଟିଂ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଖରେ ସିଲେଇ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ପଲା ପାଇଁ କଟିଂ କରିବା। ସାମ୍ନା ଲମ୍ବ ପାଇଁ 12 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାର ପକେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବେକ ଆଡ଼ିକି 2 ଇଞ୍ଚ ଅଧାରେ ମାର୍ଜିନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। କାନ୍ଧ ଯାହା ଥିବ ତାର ଅଧା ଭାଗରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋଡ଼ା 5 ହାଫରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ। 32 ଛାତିରେ ସାମ୍ନା ବେକ 5 ଅଧେରେ ଗାର ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ମିଶେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର ଗେରାକ ମିଶିଗଲାଣି। ଛାତିର 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଞ୍ଚ ମିଶେଇ ଏକ ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ। 1 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଆପଣ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇପାରିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଲେଇ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚ ନେଉଛି। ଆର୍ମହୋଲ୍ ସେପ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟଟା 1 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣିବେ। ପଛଠାରୁ ଆଗଟା ଆମର ଟିକେ ଯେହେତୁ ଡାଉନ୍ ରହିବ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଟାଣିବେ। ପଛଟା ସବୁବେଳେ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଟାଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲେଇ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ସାମ୍ନା ବେକର ବି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେସିୟର କଟ୍ ପାଇଁ କାଟିବା। 7 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ନିଅନ୍ତୁ। ଓସାର 32 ଛାତିରେ 5 ଅଧା ନେଲେ ଚଳିବ, 5 ନେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କାଟିବେ। ଏହାକୁ ବି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ସେପ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ। 2 ଇଞ୍ଚରେ ଏକ ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣିକି ଏହାକୁ ବି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 1 ଇଞ୍ଚ ମିଶେଇ ତେର୍ଛାରେ ଏକ ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣନ୍ତୁ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏହାକୁ ମାପିକି ସମାନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତେର୍ଛାରେ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ 2 ସାଇଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭି ପଟି ପାଇଁ କଟିଂ କରିବା। ଭି ପଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଲମ୍ବ ଓସାର ପାଇଁ ନେଇଛି 5 ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଯେହେତୁ ଡାଉନ୍ ରହିବ 3 ଅଧା ଆପଣ ନେବେ। ନାଇଁ ତ ଆପଣ 4 ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଳକା କପଡ଼ା ବଳିଲେ ଆପଣ ପଛରେ କାଟିପାରିବେ। ଏହାକୁ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାର୍ଜିନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।
गोटे साइड टिके तेरछारे मार्जिन करनेबे। वर्तमान आमर तेरछा साइज हो गलानी। यह मु डट डट देकी ये कर सारानी। एबे कटिंग करिबा। काख सेप पई फिटिंग मापरे गोटे प्लीट चिन्ह दे दियंतु। वर्तमान कटोरी काटिबा। कटोरी पार्ट 1 तो कटा सरीची। एबे वर्तमान पार्ट 2 काटिबा। पार्ट 1 जहाँ लंब जाइथिबो ओसार जाइथिबो सेही हिसाब रे आपण काटिबे। ओसार 7 इंच रे अछि। एईटा भी 7 इंच रे एक मार्जिन टाणंतु ओसार। 32 छाती पई मु तो कटोरी पई नेइची। गोटे साइड नेइची 3 हाफ नेइची। आउ गोटे साइड 2 हाफ नेइची। गोटे साइड जेहेतु डाउन रहिबो सेही हिसाब रे आपण काटी नेबे। यहाँ को डट डट देकी टिके तेरछा चिन्ह दे नियंतु। यहाँ को मिसेकी तेरछा चिन्ह बोली काटी नियंतु। वर्तमान आमर कटोरी पार्ट 2 कटा सरीची। देखि नियंतु। भी पट्टी कटिंग होची। देखंतु एही बड़ी भी पट्टी आपण काटिबे। जोटा आपण जानि परिबेनी मते कमेंट रे जणैबे। वर्तमान हाथ पई कटिंग करिबा। प्रथमे हाथ पई 2 फोल्डिंग कपड़ा करि नियंतु। लंब आपण आपणक हिसाब रे नेबे। 1 इंच रे एक मार्जिन टाणी नियंतु। एटा हमें हेमिंग पाई नबा जोटा कि हमर हाथ सिलाई हबो। तापरे लंब आपण आपणक हिसाब रे नेबे। मु एठी लंब 7 इंच नउची। मोहरी 10 इंच रे मार्जिन कली। मोड़ा 6 इंच रे मार्जिन करिची। काख पाई आपण टिके डाउन रखिबे। 3 इंच रे गोटे मार्जिन टाणंतु। यह को डट डट दे तेरछा हाथर सेप बनई नियंतु। वर्तमान आमर हाथर मार्जिन सरी गलानी। एबे हमें कटिंग करिबा। जेहेतु काख साइड टिके डाउन रहिबो कपड़ा टाकू को ये करी गोटे साइड टिके काटी नेबे। हाफ इंच भलिया काटी नेबे सामना पटटा। वर्तमान आमर कटिंग सरी जाइची। एक्स्ट्रा कपड़ा काज पट्टी बटम पट्टी पई देखंतु मु एई भली काटी नउची। आपण आपणक हिसाब रे चौड़ा रखिले आ टिके अधिक काटी परिबे।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛପଟର ବେକ ବଳକା କପଡ଼ାରେ ବେକଟା ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ତା ପଟିଟା ପକେଇକି କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେକ ପଟି ବି କଟା ସରିଲାଣି। ଆପଣ ଏହିଭଳି କାଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ପଛପଟ। ମୁଁ ଗୋଲ ବେକ କରିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବି ବେକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେଇ ବେକ କାଟି ନେବେ। ଏଇଟା ଆମର ରହୁଛି ଏସ୍ ପଟି, ଯେଉଁଟା ଆମର କଟୋରୀ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟୋରୀ ରହିଲା ପାର୍ଟ 1 ଏଇଟା। ଆ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ସିଲେଇ ହେବ ଏଇଟା ପାର୍ଟ 2। ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଏଇଟା ଆମର ଭି ପଟି ଜଏଣ୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ହାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଟିଂ ସରିଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ